Shalom semuanya. Kita bersyukur bahwa kita hari ini masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama tempat ini. We're grateful that the Lord is giving us the chance to meet in this place. If we are here, it's all because of God's grace, God's mercy upon our life. Kalau kita ada itu karena karunia, oleh karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let us open this service with a prayer. We want to enter your courts, O Lord Jesus, with thanksgiving in our heart, with boldness, that we can enter into your presence, because you has make us worthy, O Lord. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan satu ucapan syukur, dengan satu keberanian Tuhan, bahwa Engkau telah melayakkan kami Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, pada pagi hari tempat ini ya Tuhan Yesus, ini bukan dengan kuat dan gagah kami, ini bukan karena kami hebat, kami luar biasa, tapi Tuhan, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu, oleh karena belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. If we are here today, Lord, it's not because our might, because of our mighty Lord Jesus, but it's mainly because of your grace, of your mercy in our life, O Lord God. So we just want to say, O Lord Jesus, let you take control fully, Father God, of this service, Father God, from the beginning until the end. Jadi mau katakan Tuhan, biar Kau menjadi pusat, mengambil alih sepenuhnya Tuhan Yesus ibadah kami pada hari ini, dari permulaan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Sebab segala apa yang kami punya, semua yang kami punya Tuhan, itu daripada Tuhan, dan kami persembahkan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Because everything that we had, O Lord Jesus, is belong to you, is from you, Father God, and we give it, we return it back unto you, O Lord Jesus. Take control, O God. Be at the center stage of this service today, Lord, and let the Holy Spirit touch every one of us. Ambil alih semuanya ya Tuhan. Jadilah pusat daripada kami pada hari ini, dan biar Roh Kudus menyentuh setiap kami ya Tuhan. Ini bukan tentang kami, ini bukan tentang siapa kami berdiri di tempat ini Tuhan, tapi ini semua tentang Kau Tuhan Yesus. Ini semua tentang Kau ya Tuhan. Ini semua tentang Kau ya Bapa. It's all about you, Lord Jesus. It's not about us, Lord. It's not about who we are standing at this pulpit, Father God, but it's all about you, Lord Jesus. So we just want to say, oh Lord, let you yourself, Lord, that show forth your power, Father God, this morning. Biar Kau sendiri tunjukkan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah ini pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. We open this service this morning in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, in the name of Lord Jesus Christ the King. Amen. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh kembali ada di tempat ini, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan tidak pernah bersudahan dalam hidup kita, amin. Berkat Tuhan tidak selalu mengenai materi, tapi berkat Tuhan terbesar yang boleh kita terima setiap hari adalah kesehatan yang selalu Tuhan berikan buat kita. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani, kita masih bisa melakukan banyak hal, itu semuanya karena kasih Tuhan bagi kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya surga terbuka di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord
Lord turn His face towards you and give you peace. Amen, amen. Upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen. Amen. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor
His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah. We worship you. We worship you. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all.
deserve the glory. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, berikan sorak-sorai bagi namanya. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau yang layak kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang diberkati pagi hari ini bersama-sama saya katakan amin. Shalom. Boleh lihat kanan kirinya. Hai, shalom. To your left and right. Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita percaya Tuhan ada di sini. We believe that the Lord is in Shalom this place. juga buat yang mengikuti ibadah ini secara online, baik melalui Zoom, melalui YouTube. Saya percaya berkat Tuhan yang sama ada bagi saudara sekalian. Kita mau bersuka cita, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menari ya. Menari, saya mau kita semuanya dance, kita semuanya joget. Kita dance. Haleluya. Lihat semuanya joget loh. Masih ada yang malu-malu. Come on, Pastor. Come on, bro. Come on, dance. We want to dance ya. Semuanya joget ya. Jangan ada yang malu-malu ya.
Are you tired? Sudah keringetan? Having sweat? Tapi kita happy, kita bersuka cita karena kita memuji Dia, Allah yang We are layak kita joyful puji. because Amin. we're praising the word. Silakan duduk. Please be seated. Ada yang mau bersaksi pagi hari ini? Is there anyone want to testify this morning? Oke, kalau tidak ada, kita mau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. You are taking care of us, O Lord. Seumur hidup kami. All the days of our life. Firman-Mu mengatakan Engkau bahkan tidak pernah meninggalkan, sekali-kali tidak. Your word says that even you will never leave us alone, even once, O Lord. Sebab itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. That's why we are proud to have a Lord like you. Dan kami boleh menyebut Engkau Bapa. And we can call you Father. Dan kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. And we're becoming the one that inherit your kingdom. Terima kasih buat semua apa yang telah kami terima di dalam Tuhan Yesus. Thank you, Father God, for everything that we have received in Lord Jesus Christ. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. We will listen to your word that you help us, O Lord. Biarlah hati kami siap mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu betul-betul bertumbuh di dalam kehidupan kami. Let our heart ready to receive your word and that the word of God will grow in our life. Sehingga kami semakin mengenal Engkau dan kami juga mengalami Engkau dan hidup kami boleh diubah dari waktu ke waktu. So we are knowing you more and experiencing you and our life will be changed from time to time, O God. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Use me, anoint me with your power so everything that come out of my mouth is according to your will. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Thank you, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Silahkan duduk. Ya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-60. We will open our Bible from Jeremiah chapter 60. Let us read from verse 1 to 3. Kita baca dari yang pertama sampai yang ketiga. And then after that we can see also the other verses. Lalu setelah itu kita bisa baca juga ayat-ayat yang lainnya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oh iya, Yesaya. Tadi saya bilang apa? Yeremia. Oh iya, sorry. This is Isaiah. Isaiah 60 verse 1 to 3. Sorry, bukan Yeremia, Yesaya. Mic-nya boleh dimasukin ke dalam. Oh, gini. Oke. Oke. Ya, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Nah saudara, tema kita pada bulan ini adalah membawa kemuliaan. The theme of this month is the glory carriers. Nah siapakah si pembawa kemuliaan itu? Who is the one that bring the glory carriers? Dan di sini jelas dikatakan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan, itu bangsa Israel. And this is shown here that this the people of the Lord, the nation of Israel. Dan tahukah saudara bahwa kita semua ini adalah umat Israel secara rohani? And do you know that every one of us is Israelites, spiritual Israelites? Itu berarti bahwa kita juga adalah pembawa kemuliaan Tuhan. It means that we are also the glory carriers. Karena kita telah menerima kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Because we already received the glory from Lord Jesus Christ.
Kita diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. We are being made with His glory, in God's glory. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Because we are being created with the image of the Lord. Menurut gambar dan rupa Allah itu berarti kita diciptakan di dalam kemuliaan, di dalam kesucian, di dalam keadilan dan kebenaran. It means that we are being created in the glory, in the holy, in the purifying of the Lord, in the truth and in the sanctification of Him. Jadi kita ini adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan. So we are the reflection of God's glory. Dan setelah kita menerima Yesus, kita mendapatkan kemuliaan di dalam anaknya. And when we receive Lord Jesus Christ, we are receiving the glory in His Son. Dan kemuliaan itu sudah terbit di atas kita. And that glory is there with us. Dan kita ini adalah bangsa imamat yang rajani. And we are the chosen nation. Kita bisa baca itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. We can read that in 2 Peter 1 verse 9 to 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Peter 2 verse 9 to 10. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Jadi kamu dahulu, bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Jadi kita melihat di sini bahwa yang dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang di dalam Tuhan Yesus kita menjadi umat Allah, bahkan kita ini adalah pembawa daripada kemuliaan itu. So in the past we are not the people of God, but in Lord Jesus Christ we are the people of God, and right now we are the glory carriers. Kita melihat di sini mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit dan menjadi terang. We will see why the Lord chose us to arise and shine. Di sini dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah perintah bagi orang-orang Israel yang mereka telah keluar dari pembuangan. So in the Bible, in Isaiah say that arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is upon thee. This is the word of God for the people of Israel that are already being returned back from exile. Dan mereka telah mengalami selama 70 tahun masa-masa kegelapan. And in 70 years they are experiencing darkness time. Mereka adalah orang-orang yang terhina tadinya. He is the one that are being ashamed. Masa-masa suram, masa-masa keterpurukan. Dark times, the suffering time for them. Tapi sekarang mereka telah kembali dan Tuhan menyatakan bangkit. But right now they are already going back, and the Lord say arise. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegelapan. Arise from the darkness, arise from the suffering. Dan kemudian menjadi teranglah. And becoming the light. Dan kita melihat di sini karena terangmu itu datang. Because the light is come. Dan kita melihat di sini bahwa terangmu datang dan kemuliaan sudah terbit atasmu. For the light is come and the glory of the Lord is risen upon thee. Nah sekarang Tuhan mau berbelas kasihan, perkenanan Tuhan turun lagi atas mereka. And then the mercy of God, the favor of God be upon these people. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. We can see at verse 10, and the sons of danger shall build up thy walls, and their king shall minister unto thee. For in my wrath I smote thee, but in my favor have I had mercy on thee. Yang tadinya mereka menjadi cemooh dari orang-orang asing, orang-orang lain, tetapi sekarang Tuhan telah memutarbalikkan keadaan. That in the past they are being mocked by the other people, but right now the Lord is turning back around. Dia di sini dikatakan seperti kutuk menjadi berkat. Like the curse becoming a blessing. Dan di sini dikatakan bahwa aku akan berkenan kepadamu lagi, aku akan mengasihi engkau. That the Lord also said that I will have favor upon you, I will love you more. Ya memang aku dalam murka aku telah menghajar engkau, namun sekarang aku berkenan lagi kepadamu. That my wrath has been upon you, but right now I have favor upon you. Ini loh sangat luar biasa. Allah kita itu adalah Allah seperti Bapa.
This is amazing that our God is like a father. Ketika umat bangsa Israel, mereka menyembah berhala, mereka melakukan kejahatan, Tuhan menghajar mereka. When the Israelites are doing bad things, the Lord punished them. Tuhan membawa mereka kepada pembuangan, tetapi kemudian karena janjinya, karena kasih setianya, Dia mengembalikan mereka kembali. They bring them into exile, but because of the promises of God, because of His love, He bring them back. Dan mereka dipulihkan keadaannya. And they are being restored the condition. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-15, sebagai ganti keadaan dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disegani seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. And at verse 15 we can see, whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an external excellency, a joy of many generations. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamat, penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Thou shalt also suck the milk of the Gentiles and shalt suck the breast of the kings. And thou shalt know that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. Di sini dikatakan bahwa betul-betul Tuhan menggantikan keadaan yang tadinya betul-betul tidak ada penghargaan, tetapi justru Tuhan akan mengembalikan itu. It's shown here that the Lord turned back around that are bad into good. Apa yang terhilang akan dikembalikan lagi. What's lost will be returned back again. Apa yang telah dirampas oleh iblis akan kita rebut kembali. Will be taken by the enemy, will be taken back by us again. Di sini dikatakan bahwa engkau tahu bahwa akulah penebusmu dan Maha Kuasa. The Bible says that you know that I am the Lord thy shepherd and thy redeemer. Sebagai ayat yang ke-17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. For brass, verse 17, for brass I will bring gold. Sebagai ganti besi aku akan membawa perak. For iron I will bring silver. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. And for wood brass and for stones iron, I will also make thy officers peace and thine extractor righteousness. Ini adalah menunjukkan betapa kemuliaan yang sudah hilang akan dikembalikan lagi. It is shown that the glory that already been gone will be returned back by the Lord. Akan ada satu sukacita kembali, akan ada semarak kembali. There will be joy, there will be a rejoicing. Berkat-berkat yang telah hilang akan dikembalikan, bahkan melebihi dari awal. The blessings that already lost will be returned back even before. Dan ketika Tuhan memulihkan kita, maka kita benar-benar pulih. And when the Lord restore us, we are really restored by God. Dan di sini dikatakan ayat 18, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. At verse 18, violence shall no more be heard in thy land, wasting no destruction within thy borders. But thou shalt call thy walls salvation and thy gates praise. Oleh sebab itulah kata Tuhan, bangkit. That's why the Lord say, arise. Jangan lagi mau tinggal di dalam keadaan yang lama. Do not stand in the old suffering. Sekarang bangkit dan menjadi terang. Right now arise and shine. Di sini dikatakan terangmu telah datang. For thy light is come. Dari mana terang itu? Where is the light? Terang itu dari Allah sendiri. The light is come from the Lord. Kita baca ayat 19 dan 20. We read at verse 19 and 20. Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan yang menjadi penerang abadi bagimu. The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. And thy God thy glory. Jadi jelas di sini bahwa Allah sendiri yang datang dan Dia sendirilah terang bagi umatnya. So this is very true that the Lord himself is come and he is the light upon his people. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita dari kegelapan, Dia memasukkan kita kepada terangnya yang ajaib. So when the Lord restore us from the darkness, he bring us into the light. Ayat yang ke-20,
bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan dan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Verse 20, thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself. For the Ini Lord luar shall be thine biasa, everlasting Tuhan light. sendiri yang akan menjadi penerang abadi. The Lord shall be thine everlasting light. Dan hari-hari perkabunganmu telah berakhir. And the days of thy mourning shall be ended. Jadi perkabungan itu sudah berakhir dan digantikan dengan sukacita. So the mourning already ended and being changed into joy. Wah, dahsyat banget. It's amazing. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa di dalam ayat, kita lihat ayat 19 yang ke-20 jelas bahwa Tuhanlah yang terang itu sendiri. So we can see very clearly at verse 19 and 20 that the Lord is the light itself. Nah, kita melihat itu juga di dalam Wahyu pasal 21 ayat 23. We can also see in Revelation 21 verse 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itulah lampunya. The Bible says, and the city had no need of the sun neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selamanya. Oh, Wahyu 22 ayat 6, sorry. It's Revelation 22 Ayat 5. verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and there shall reign forever and ever. Jadi itulah sebabnya bangkit menjadi teranglah, dan kemudian terangmu akan datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. That's why arise, shine, for the light is come, and the glory of God shall be upon you. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi terang itu, oleh sebab itu kita bangkit. So the Lord is still becoming the light, that's why we need to arise. Dan siapakah terang yang sebenarnya? Itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. And why is the true light is the Lord in Lord Jesus Christ. Dan Yesus adalah terang. And Jesus is the light. Dan terang dengan kemuliaan itu paralel. And the light and the glory is in parallel. Kalau Alkitab mengatakan jadilah terang, itu artinya jadilah membawa kemuliaan. If the Bible say let there be light, it means that let there bring the glory. Dan kita melihat itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. And we will see that in John chapter 8 verse 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jadi kita yang percaya ini adalah mendapatkan terang itu. So we are the one that believing in Christ, we are receiving the light. Di sini dikatakan kita menerima terang hidup. The Bible said that we have the light of life. Kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. We are no longer walking in the darkness. Yang tadinya posisi kita di sini sebagai anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kita tinggal di dalam terang. We are before that is the shadow of darkness, but right now we are living inside the light. Karena apa? Karena kita sudah memiliki terang itu dalam hidup kita. Because we receive the light in our life. Karena kemuliaan Allah itu sudah kita terima di dalam Dia. Because the glory of God we already receive it inside of Him. Jadi kemanapun kita pergi, kita selalu membawa terang. So wherever we are going, we are bringing the light of God. Kemanapun kita pergi, kita membawa kemuliaan Tuhan. Wherever we are going, we are bringing the glory of God. Karena terang dan kemuliaan itu sudah ada di dalam kita. Because the light and the glory is already inside of us. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. In John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Mazmur 36 ayat 10 mengatakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. In Psalm 36 verse 10, the Bible says, "Oh, continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart." Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam Tuhan ada sumber kehidupan. So we know that in the Lord we have the fountain of life. Jadi kita sudah mendapatkan hidup itu. So we already received the life.
Dan bukan hanya itu, kita telah mendapatkan terang itu. And also we already received the light. Dan dengan terang itulah kita melihat terang. Wah, luar biasa. And inside that life and light, we are seeing the light. Ini ada satu progressing. Yang pertama di situ kan, di dalam terang itu kita melihat terang. Inside of the light, we are seeing the light. Dan hanya di dalam terang Allah kita dapat melihat terang Allah yang sesungguhnya. And only in the light of God we can see truly the light of the Lord. Orang-orang yang di luar Tuhan Yesus yang belum mendapatkan terang, mereka tidak bisa melihat terang Allah itu sesungguhnya. The people that are outside Lord Jesus Christ that are never receiving the light, they cannot see the true light. Orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, mereka tidak bisa melihat kemuliaan itu. Or the people that are outside of Lord Jesus Christ, they cannot see the glory. Tetapi kita bisa melihatnya. But we can see that. Kita bisa mengalaminya. We can experiencing it. Oleh sebab itu firman Tuhan bangkit dan jadi terang. That's why the Bible say arise and shine. Jadi jelas bahwa kemuliaan itu paralel dengan terang. So it's very true that the glory is parallel with the light. Jadi itu artinya kita melihat bahwa terang Tuhan sudah terbit atas kita. It means that we see that the light of God is already be upon us. Berbicara mengenai kemuliaan, kita ingat bagaimana sakinah, awan sakinah. It means that how is our Shekinah? Bagaimana orang-orang bangsa Israel di dalam perjanjian lama, di kemah perjanjian ada tiang awan, tiang api. How the Israelites in the Old Testament when they are on the camp, they have the pillar of fire and pillar of clouds. Kemanapun mereka pergi, tiang awan, tiang api itu selalu bersama-sama dengan mereka. Wherever they are going, the pillar of clouds and pillar of fire be upon them. Dan semua bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di atas mereka. And all the nations around them seeing how the glory of God be with them. Inilah yang membuat mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. This is what differentiates them with the other nation. Dan inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. And this is also what differentiates us from the people outside the Lord. Karena kita ini telah memiliki terang, dan bahkan firman Tuhan mengatakan kita ini adalah terang dunia. Because we already have the light, and even the Bible says that we are the light of the world. Kita bukan hanya telah mendapat terang, kita sudah bukan hanya mendapat kemuliaan, tetapi kita ini adalah terang dunia itu sendiri. We are not only receiving the light, we are not only receiving the glory, but we are the light of the world. Dan kita menjadi terang oleh karena kita sudah mendapat terang. And we are becoming light because we already received that light. Kita membawa kemuliaan karena kita sudah mendapatkan kemuliaan itu. We are bringing the glory because we already received the glory. Dan inilah identitas kita. And this is our identity in Christ. Ketika Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia, pembawa kemuliaan, itu berarti kita adalah yang dibutuhkan semua orang. When the Lord said that we are the light of the world, we are bringing the glory of God, it means that we are the needs of all people. Itu artinya dunia membutuhkan kita. It means that the world needs us. Tetangga kita membutuhkan kita. Our neighbor needs us. Kota membutuhkan kita. Our city needs us. Kita bangsa membutuhkan kita. Our nation needs us. Karena kita melihat di dalam ayat yang kedua, pasal yang Yesaya pasal 60 ayat kedua. Because we see in Isaiah 60 verse 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Saudara harus sadar, dan kita harus sadar kemanapun kita pergi, kita membawa terang, membawa kemuliaan Tuhan itu. We must realize wherever we are going, we are bringing the light, we are bringing the glory of God. Tidak jadi soal dimanapun dan kemanapun kita pergi. It doesn't matter wherever we are going. Itu artinya bahwa semua mata, semua orang tertuju kepada kita. It means that every eyes is seeing us. Nah, ini nggak main-main, saudara. This is not easy. Oleh sebab itu firman Tuhan kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. That's why the word of God in Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Perhatikan, tidak mungkin tersembunyi. Cannot be hid. Kita nggak bisa menyembunyikan diri. We cannot hide ourselves.
Karena memang terang itu dibutuhkan di mana saja. Because the light is needed wherever we are. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Jadi pertama, apa yang kita harus lakukan? So the first thing, what should we do? Menjadi terang dan membawa kemuliaan itu. Be the light and bring the glory. Di sini dikatakan bahwa melakukan perbuatan yang baik. The Bible said that do your good deeds. Dan kita melihat di sini bahwa dengan melakukan perbuatan yang baik, Bapamu dimuliakan. And we can see when we are doing the good deeds, the good works, we are glorifying our Father. Ya benar, kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. It's true that we are being saved not because of our good works. Tetapi setelah kita diselamatkan, ada perubahan hidup dan kita diciptakan di dalam gambarnya. Dan kita diminta untuk hidup di dalam perbuatan baik itu. But after we are being saved, we are being created in His image, and we are being said that we need to do the good works. Di dalam Kolose pasal, kita lihat bukan Kolose, maaf, Filipi pasal 4 ayat yang kelima. In Philippians chapter 4 verse 5 we see, Could you please read? Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Ya, jadi kita melihat itu, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Let your moderation be known unto all men. Bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa tahu bahwa betul-betul kemuliaan Tuhan dan Tuhan betul-betul hidup dalam hidup kita dengan kehidupan kita. How we can see that the people see that the glory of God be with us and we becoming the light with our good works. Dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang dihasilkan dalam hidup kita. With all the good things that are being made in our life. Dan inilah yang memuliakan Tuhan. And this is what glorifying God. Contohnya seperti ini, kalau umpamanya mau ke rumah, cari rumah ya, kenal Bapak Robert nggak? For example like this, if you want to seek a house, let's say, do you know Mr. Robert? Wah, dari ujung sampai ujung kenal. From the distance until the other distance, until the other side, they know Mr. Robert. Wah, Bapak Robert ini orang yang baik. Mr. Robert is very good. Orang yang generous. He is very generous person. Jadi dari orang ujung ke ujung, dari generasi sudah Bapak generasi kenal yang namanya Bapak Robert. From the side to the side, from generation to generation, he know Mr. Robert. Karena apa? Karena perbuatannya. Because his work. Karena perbuatannya yang baik. Because his good work, good deeds. Dan karena dia anak Allah. And because he is the son of God. Dan yang sangat luar biasa di sini dikatakan bahwa terang itu terbit atasmu. And the amazing thing that the Bible said that the light is be upon you. Dan mengapa kita harus menjadi terang dan mengapa kita harus melakukan perbuatan yang baik? Why we should be the light and doing the good works? Di dalam ayat yang ketiga. At verse 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. And Isaiah 60 verse 3. And the Gentiles shall come to thy light. Perhatikan, terangmu, M kecil. Shall come to thy light. Itu artinya betul-betul terang yang terpancar dalam kehidupan kita. It means that is the light that are shown in our life. Itu artinya kemuliaan yang terpancar dalam kehidupan kita. It means that is the glory of God that are shown in our life. Jadi jelas bahwa di sini bahwa kehidupan orang Kristen itu justru lewat terang kemuliaan yang dia pancarkan itu, lewat inilah orang datang kepada Tuhan. So for us as Christians, through the light, through the glory of God that are being shown in our life, the people will come unto the Lord. Tingkah kita, hidup kita itu lebih berbicara lebih keras dari kata-kata. Our action, our way of life are showing more than our words. Kehidupan kita itulah yang membawa orang datang kepada Tuhan. Our life that will bring people unto the Lord. Mungkin saya pernah kasih kesaksian dulu waktu saya masih di Kalimantan. I've told this testimony when I was still in Kalimantan. Jadi saya mengajar di sekolah Alkitab. I was teaching at the Bible school.
Jadi saya bawa mobil antara Ngabang dengan tempat saya ngajar itu sekitar 40 menit. I'm driving the car from Ngabang to my workplace. It's around 40 minutes. Pagi-pagi jadi saya bawa mobil sendiri. In the morning I bring my own car, drive my own car. Dari jauh saya lihat ada truk nyerempet motor. And from afar I see there's a truck that are hitting a bike. Jadi motor itu jatuh dan kemudian truk itu lari. And then the bike was falling off and the truck is run away. Dan akhirnya saya cepat-cepat dan akhirnya memang motor itu orang sudah terkapar di situ, kaki patah ya. Tetapi yang satu anak dengan mama, tetapi mamanya hanya luka-luka kecil. Tapi anaknya sudah terkapar. And then the ibu wanita. And the daughter, and there's the mother and the daughter. The daughter was having a broken leg, and then the mother is only just having some scratch. Jadi saya berhenti, saya bilang, ibu kenapa? Saya bilang, ibu tolong anak saya. Wah, dia panik sekali. And then I stop, and then I ask, what happened, ma? What happened, ma'am? And then I, please help me. She is really panic. Memang ada mobil yang lewat, motor yang lewat, tapi mereka jalan aja. There are still some cars that passing away, but all of them is just a go. Karena mereka takut nanti berurusan dengan polisi. Because they are afraid that they will face the police. Dan saya telepon, karena tidak terlalu jauh lagi, saya telepon ke kampus, saya bilang, saya mungkin terlambat, ada kecelakaan. And then I called to the campus, I said, maybe I'm a bit late because there's an accident here. Mereka berpikir saya yang kecelakaan. They thought that I am the one that having the accident. Nah, sebelum mereka mahasiswa dengan bawa polisi sekalian. And then the college student came with the police. Tetapi kemudian ada ambulan lewat. And then there's an ambulance passing away. Nah, kebetulan yang supir ambulan itu saya kenal. And then I know the driver of the ambulance. Saya stop, saya bilang tolong bawa ini orang, Bapak mau kemana? Mau ke rumah sakit Parindu. And then where do you want to go? He said that I want to go to that hospital. Dan kemudian dia bilang, Bapak bawa ini ke orang yang sakit, jadi dua-dua yang kecelakaan ini dibawa. Please you bring these 2% that are having the accident to the hospital. Jadi tinggal motornya. And then just left behind the bike. Jadi mahasiswa saya ada berapa orang konvoy dengan motor, dengan polisi sekalian datang nyamperin saya. And some of my college students, some people with bike, with car, and so the police come to ya, meet dengan me. motor yang sudah rusak ya. And we can see that the bike that are being hit is already broken. Dan kemudian motor itu dimasukkan ke dalam mobil saya. And then the bike is being entered to my car. Karena memang mobil saya itu carry ya, akan sliding door, jadi bisa masuk motor. And my car at that moment was carry sliding door. It can enter the bike can enter there. Jadi saya urus itu dan kemudian baru saya ngajar. And then I take care of it, and then after that I teach. Jadi setelah saya mengajar, saya pergi ke rumah sakit itu. After I finish teaching, I go to the hospital. Dan karena saya menolong mereka itu orang seberang. And I help them. They are not in same religion like us. Jadi mereka tidak percaya Yesus. They doesn't believe on Christ. Tetapi karena saya yang nolong mereka, jadi mereka pas saya datang, kemudian saya disambut dengan baik. But because I helped them, when I came upon them, they received me very well. Saya tahu suku ini nggak mungkin mau percaya Yesus. And I know that this tribe doesn't want to believe on Christ. In Christ. Dan kemudian saya bilang, boleh saya berdoa Bapak Ibu buat anaknya? And then I say, can I pray, ma'am, sir, for your daughter? Oh boleh, silakan doa. And they say, oh please pray. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus kami, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang jadi manusia, datang untuk menyelamatkan kami. Dan saya memang berdoa dalam menginjili dalam doa. And then I pray that Lord Jesus Christ, our Lord, and I evangelize on them in prayers. Kemudian saya mau pulang, kemudian sepupu daripada anak ini bilang, ibu lewat mana, boleh nggak saya ikut ibu? And then when I want to come back, the cousin of this daughter say, where do you want to go? Can I follow you, join you? Jadi sepupu daripada yang kecelakaan itu. The cousin that are having the accident. Kemudian dia duduk di samping saya, itu seorang ibu muda yang punya anak satu, gendong anak. It's a young mother that having a baby. Saya baru 15 menit baru keluar, yang nggak terlalu jauh dari rumah sakit. Kemudian dia bilang, Ibu, syarat-syarat mau jadi orang Kristen tuh apa? Around 15 minutes, I just go out from the hospital. This lady say, what is the requirement for me to be a Christian? Saya kaget sekali, maksudnya saya bilang. I am very shocked. I say, what do you mean? Iya, saya mau jadi orang Kristen, Bu. I say, I want to be a Christian, ma'am. Terus saya bilang, bagaimana caranya kamu tiba-tiba mau jadi orang Kristen? And I say, how can suddenly you want to be a Christian?
Dia bilang, saya lihat ibu tuh dari tadi tuh, itu kayaknya hatinya baik banget katanya. I see you from the beginning that I see that your heart is really good. Hati ibu tuh mulia banget. Your heart is pure, is pure. Saya mau punya hati seperti ibu. And to have a heart like you, ma'am. Terus saya bilang, oh ini hati Yesus dalam hati saya. And I said, this is the heart of Jesus in my heart. Dia bilang, saya mau seperti itu. And she said that I want to be like that. Boleh nggak saya jadi orang Kristen? Can I be a Christian, ma'am? Saudara, ini betul-betul banget buat saya. This is very shocking to me, brother. Dan saya melihat, saya nggak ngomong. Mereka hanya melihat dari apa yang saya lakukan saat itu. I didn't say anything. They just see from the action that I did at that moment. Dan memang betul-betul kasih Tuhan itu yang ada dalam hati saya. Dan saya hanya melakukan bagian saya. Dan Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui saya. And it's true that the love of God is in me. I'm just doing my part and the Lord is doing His part inside of me. Dan saya tidak sadar bahwa mata-mata melihat itu. And I didn't realize that the eyes are seeing it. Jadi saudara, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat yang gelap, yang tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat, mereka itu butuh terang. So when we are in a darkness society that they didn't know what is good, what is bad, they need the light. Mereka membutuhkan yang namanya kasih sejati dari Tuhan. They need the true love from God. Bukan kasih yang pura-pura. It's not a fake love. Bukan pencitraan. It's not that we are showing off. Bukan kemunafikan. It's not that we are doing hypocrisy. Tapi betul-betul kasih ilahi yang ada di dalam kita. But it's a true love that are inside of us. Yang telah dicurahkan ke dalam hati kita. That are being poured out in our heart. Itulah terang, itulah kemuliaan yang dipancarkan keluar. That's the light, that's the glory that are being shown forth to the people. Enggak perlu berkata-kata banyak, tetapi orang melihat hidup kita. You do not see, you don't need to speak much, but the people will see your life. Dan di sini dikatakan mereka berduyun-duyun, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. And the Bible said that, and the Gentiles shall come to thy light. Jadi kita melihat di sini dan akhirnya saya bilang begini. Okay, and then I share the gospel to that woman, young woman. Bagikan Injil firman Tuhan kepada wanita itu. Dan he received Jesus as a savior. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi dia terima Tuhan Yesus kurang dari setengah jam setelah kami sama-sama di mobil. And she received Lord Jesus around 30 minutes when we are on the car. Dan kemudian saya muridkan dia. And then I discipled her. Saudara, ini satu di antara sekian banyak. This is one amongst many. Oleh sebab itu bangkit menjadi terang. That's why we should arise and shine. Karena saudara penentu. Because you are the one that making the changes. Karena saudara jawaban. Because you are the answer. Bagi lingkungan saudara. For your society. Bagi bangsa saudara. For your nation. Karena mereka butuh terang. Because they need the light. Untuk melihat kehidupan yang sebenarnya dalam Tuhan. To see the true life through living in Christ. Untuk melihat kebenaran itu. To see the truth. Dan lewat kebenaran itu mereka boleh datang kepada Tuhan. And from that truth they can come unto the Lord. Jadi saudara, inilah identitas kita. So this is our identity. Dan kemudian kita melihat lagi bagaimana kita bisa hidup menjadi terang. And we can see how can we living as a light. Dan membawa kemuliaan itu. And bring in the glory of God. Menghidupi kehidupan di dalam terang, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Living our life in light and living in the truth and in holiness. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. In Philippians chapter 2 verse 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat itu. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. The Bible says that he may be blameless and harmless, the Son of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. In the verse before, they say that you need to work your salvation in fear and tremble. Jangan lakukan segala sesuatu dengan jangan berbantah-bantah. Doing everything without arguing. Supaya kamu bercahaya. So you will be shining. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. In the midst of a crooked and perverse nation. Dan yang sesat.
A perverse nation. Seperti bintang-bintang bercahaya. Like the lights, like the signs on the star, like the stars on the heaven, on the skies. Saudara mau di pasar kah? Ketika saudara mau ke pasar kah? Whether you want to go to the market. Apakah saudara sedang berpergian kah? Whether you are going somewhere. Anywhere you go. Kemanapun Anda pergi. You carry the glory of God. Anda membawa kemuliaan Tuhan. You carry the light of God. Anda membawa terang Tuhan. Many people will watching you. Banyak orang akan melihat Anda. Dan mereka melihat Yesus. And then we see Jesus. Kita beda. We are different. Amen. Satu kali saya naik bus. One upon a time I am riding the bus. Time ago. Lama-lama sekali. Jadi waktu saya naik semuanya kosong, semuanya penuh, cuman ada satu kursi yang kosong. When I was hop on the bus, all the seats are full, only one seat left. Dan saya melihat juga ada ibu muda yang duduk di dekat jendela dan mukanya muram sekali. And I see also a young lady that are sitting just beside the window, and her face is really sad. Kemudian saya duduk di sampingnya, saya bilang permisi Mbak. And I sat beside her and say, excuse me, miss. Kemudian dia tanya, ibu mau kemana? And then she asked, where do you want to go, ma'am? Dan kami mulai ngomong-ngomong. And we started talking. Kemudian dia bilang, Bu, saya tuh muka ibu tuh kok saya damai ya katanya. And then she spoke, I see your face, I feel the peace, ma'am. Saya kaget juga, padahal saya biasa-biasa aja. I shocked at that moment because I am just usual. Dan akhirnya kami sharing. Dan saya injili dia. And then I share, and then I evangelize on her. Dia terima Yesus. And then she received Jesus. Saudara, kita melihat di sini ada pancaran ilahi, ada kemuliaan. We see here that are a divine light, there are glory. Bilang kiri kanan, kamu pancaran kemuliaan Tuhan. Say to your left and right, you are the shine of glory of God. You are shining glory of God. You are the reflection of God's glory. Kamu adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya lihat saudara, waktu kita beli di pasar. When we buy something on the market. Ya kita ngomong sama orang. When we are speaking into people. Hanya simple. Only a simple thing. But they see the difference in us. Only a simple thing, tapi dia melihat perbedaan dalam kehidupan kita. Itu siapa? Yesus dalam hidup kita. Who is he? It's Jesus inside of our life. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kasih yang betul-betul dibuat oleh Roh Kudus dalam hidup kita. There are meekness, there are patience, there are love that the Holy Spirit made in our life. Itulah sebabnya kita ini pembawa kemuliaan. That's why we are the glory carriers. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di mana, bagaimana kita hidup. That's why we need to be really careful of how we live our life. Karena kita ini adalah surat yang terbuka. Because we are an open letter. Semua orang akan lihat kita. All people will see us. Dan saya percaya. And I believe. Saudara adalah pembawa terang itu. You are the bearer of the light. Dan Amen. Tuhan akan membawa perubahan di desa saudara, di kota saudara, di tempat saudara, lewat hidup saudara. And God will bring changes in your village, in your city, through your life. Amin. 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 Kemudian kita melihat lagi hidup dalam kekudusan, itu artinya kita nggak main-main dengan dosa. Yeah, that we are living in holiness, it means that we are not playing around with sins. Kita nggak kompromi terhadap dosa. We are not compromising ourselves with the sin. Dan kemudian yang ketiga, kita melakukan dari pekerjaan baik sudah, dan kemudian kita melihat kita membawa kemuliaan, menghadirkan hadirat Allah di tempat kita berada. When we are the glory carriers, we are bringing the presence of God wherever we are. Dengan cara bagaimana? With what we can do. Menjadi pendoa bagi kota kita. With becoming a prayer warrior for our city. Amin. Menjadi pendoa bagi komplek rumah kita. Becoming a prayer warrior for our housing complex. Firman Tuhan mengatakan di sini di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. The Bible says in the Lord's Prayer that let your kingdom come, let your will be done as in heaven as in earth. Jadi saudara, kita berdoa buat tempat di mana kita berada. We are praying for the place where we are.
Kita undang kerajaan Allah turun. We invite the kingdom of God to come. Karena kita ini memang representatif God's kingdom. Because we are the representative of God's kingdom. Jadi itu artinya ketika kerajaan itu datang dan kita ada bersama-sama di sana dan kita melihat, maka kehendak Tuhan akan terjadi di tempat itu. It means that when the kingdom of God is coming down and we are there, it means that the will of God will show forth in that place. Sama seperti di sorga. Amin. As in heaven. Amin. Amen. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah kerajaanmu datanglah. Jadilah kehendakmu Tuhan di rumahku. Jadilah kehendakmu Tuhan di kantorku. Jadilah kehendakmu Tuhan di kotaku. Di bangsaku. Sama seperti di sorga. We say that let your kingdom come, O Lord. Let your will be done in my house, in my city, in my office, in my nation as in heaven. Jadi kita ini adalah betul-betul menjadi jawaban bagi dunia ini. So we are truly becoming answer to this world. Lewat hidup kita. Through our life. Nah kemudian kita melihat, beritakan Yesus dimanapun engkau berada. And then we see we need to share Jesus wherever you are. Anggap aja orang itu mau meninggal besok. Just take like that person will die tomorrow. If you not say the gospel, if you not share the Jesus to them, they will die and then they will perish. Kalau misalnya Anda tidak bagian firman Tuhan, tidak bagian Yesus pada mereka, mereka akan mati, mereka akan binasa. So that's why every time you meet somebody and then God give opportunity to share the gospel, share the gospel. Itulah kenapa setiap kali kita bertemu seseorang, Tuhan kasih kesempatan untuk kita bagian firman Tuhan, bagian Injil Tuhan itu. Saya beberapa hari ini, anak saya Richard itu semua sampah-sampah yang di gudang-gudang yang di atas itu dibuang semua, panggil tukang untuk membersihkan di atas. In these past days, me and my son Richard is just taking all the garbage away and then asking people to come. Dan biasanya pagar itu pagi-pagi dibuka hanya di slot begitu, dan pengulung-pengulung suka masuk ya, dari dulu suka masuk ambil sampah, ambil botol-botol, ambil semuanya di halaman rumah saya. And then the fence just being open and then there will be some people that taking away of the garbage all of the things that. Jadi saya bilang ambil aja bang, itu banyak itu di atas tuh bekas itu. Jadi dia ambil sambil dia ngambil. Saya tanya, kamu dari mana? Kamu tinggal di mana? Orang tuanya di mana? Pokoknya saya cerita. Where they are taking all the things, I am asking them where are you coming from? Where is your parents? And just talking with them. Terus saya tanya, boleh tanya enggak ya dek? Saya bilang. And then can I ask something to you? Kamu pernah dengar tentang Tuhan Yesus enggak? Have you heard about Lord Jesus? Siapa tuh ya katanya? And then the person said, who is he? Dia itu Tuhan. He is God. Dia itu Allah. He is the Lord. Tapi dia datang ke dunia untuk jadi manusia, untuk nebus dosa adik dan saya. But he's coming to the world as human to save, to redeem the sin of you and me. Kamu merasa kamu orang benar atau orang ada dosanya? Ya dosa lah bu katanya. And then you are a person in truth or you are having the sin? And he said, oh, of course I am sinning. Mungut, saya ajak. Terus kalau dosa yang kamu lakukan, kira-kira bagaimana cara kamu menebus dosa kamu? Enggak tahu katanya. And then for the sin that you have done, how can you redeem your sins? And then the person said, jadi he doesn't know. Jadi saya sharing dan akhirnya saya bilang, ingat ya Tuhan Yesus itu juru selamat. Jadi selama kamu masih hidup, kamu cari kebenaran dan kamu bisa mendapat masuk surga, hidup yang kekal masuk surga. Iya bu katanya. And then we are sharing, and then I said that Lord Jesus is the Savior, and then you can seek the truth, and then you can go into heaven. Jadi saudara, kita melihat di sini sama siapa aja. So we can see that we can share to anyone. Jangan bilang enggak level. Then say, oh, you are not on my level. No, saudara, Yesus dari sorga datang menjadi manusia. Jesus came from heaven becoming man. Dia datang ke tempat-tempat yang kumuh. He's going into the slums. Dia pergi ke tempat-tempat orang gila. He's going into the crazy person. Orang yang dirasuk setan. He's going to the people that are being inside of them there's devil. Jadi kemana saja dan di mana saja dia menyatakan kasihnya. So wherever he is, wherever he is going, he's showing his love. Jadi kemana kita pergi, kita membawa terang, kita membawa harapan. So wherever we are going, we are bringing the light, we are bringing hope. Sehingga mereka boleh juga diselamatkan dan masuk dalam kemuliaan. So they also can be saved and can enter into the glory. Zaman sekarang sudah semakin
parah. This moment, this end time is becoming worse. Iblis dengan dustanya banyak mendustai banyak orang. The devil with his lies are making so many lies. Saudara dan saya jawabannya. You and me is the answer. Ada sekjen PBB mengatakan bahwa gereja adalah jawaban dunia. The United Nations Secretary General said that the church is the answer to the world. Saya pernah dengar juga Presiden Putin pernah mengatakan gereja adalah jawaban dunia. I've heard also President Putin say that the church is the answer of the world. Saudara dan saya adalah gereja. You and me is the church. Dan saudara dan saya adalah jawaban. You and me are the answer. Karena saudara sudah berdamai dengan Tuhan. Because you already make peace with God. Inilah identitas kita. This is our identity. Dan sebagai penutup, saya akan melihat di sini apa hasilnya ketika kita membawa kemuliaan dan membawa terang itu. As closing, what is the result when we are bringing the glory and bringing the light? Dan jelas bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan. The nations will come upon the Lord. Dan kita lihat bukan hanya itu saja, kita baca di dalam ayat yang kelima. Not only that, we will see in Isaiah 60 verse 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat, ayat pasal yang kelima Yesaya 60 ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Isaiah 60 verse 5, the Bible says, Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee. Berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. The abundance of the people shall come unto thee. Dan saya udah menikmati itu. I know they're experiencing that. Sekarang kita menikmati berkat itu nggak selalu dengan uang ya. Kita dapat berkat dari Pastor Fidelis. The blessing is not only by money, we also receive blessing from Pastor Fidelis. Saya juga sudah pernah ada teman orang Amerika, ada Eropa, ada orang India, bangsa-bangsa. I also have friends in Americans, Europe people, also Indians, the nations. Nah, kita mendapat berkat dari bangsa-bangsa. Kekayaan bangsa-bangsa turun atas kita. The wealth of the nation will come upon us. Dan kita sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dan Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba dan membawa emas kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Camel caravans will cover your roads. Young camels from Midian and Ephah. All the merchants of Sheba will come, bringing gold and incense and singing praises to the Lord. Dan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nabayot akan tersedia ibadahmu. Semuanya itu akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban dan berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang Kedar, orang Nabayot, ini berbicara orang Muslim. All the sheep of Kedar will be gathered to you. The rams of Nebaioth will be available to you as sacrifices. They will go up on my altar acceptably, and I will bestow honor on my majestic temples. The Kedar Nebaioth is about the Muslims. Mereka akan datang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. They will come to bestow upon the temple of the Lord. Jadi ini berbicara bangsa-bangsa dan akhirnya juga termasuk saudara kita ini. Nanti suatu kali kelak mereka akan berduyun-duyun datang menyemarakkan rumah Tuhan. It's about the nation, so our fellow brethren that are Muslim, that once upon a time in the future they will come to bestow honor to the temple of God. Saudara bisa lihat di YouTube Yusuf Manubulu ya. Bagaimana orang-orang Manubulu ya. You can see on the YouTube Yusuf Manubulu. Setiap hari orang Kedar bertobat terima Yesus. How's the Muslim people every day come and repentance to the Lord. Saudara bisa lihat itu. You can see that. Jadi kita melihat di sini siap untuk penuaian besar-besaran. We are ready for a great harvest. Amin. Amen. Amin. Jadi kita di sini oleh sebab itu mari kita tetap tinggal di dalam terang itu dan terus di dalam memuliakan Tuhan. So let us stay in the light and glorifying God. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, jadikan aku terang, jadikan aku pembawa
kemuliaan di mana saja aku berada. Says to the Lord, God, it is me, make me become light and be becoming the glory carriers wherever I am Mari going. kita berdoa. Let us pray. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In you we have light. Dalam Engkau Tuhan kami dapat terang. In you we have glory. Dalam Engkau kami dapat kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau memakai kami untuk menjadi saksimu. Thank you that you are using us as your witnesses, Lord. Biarlah terang-Mu yang ada di atas kami, yang ada dalam kami, dan kemuliaan-Mu itu kemanapun kami pergi, orang-orang di sekitar kami boleh melihatnya dan mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Let your light and your glory that are inside of us, wherever we are going, the people can see and they can come unto you, Lord Jesus. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada siang ini, bahkan yang ada di Zoom. Tuhan, sadarkan kami bahwa kemanapun dan dimanapun kami berada, semua mata akan melihat kepada kami. I want to pray for every one of us that are in here, Lord, also that the one that on Zoom. Make us realize, Father God, that wherever we are going, there are eyes that are seeing us, oh Lord Jesus. Supaya betul-betul kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. So truly, Lord, that we can live according to your will. Sehingga ada buah roh yang terpancar dalam hidup kami. So there are spiritual fruit that are being shown in our life, Lord. Sehingga orang di sekitar kami boleh melihat terang itu dan banyak yang datang kepada Tuhan. So the people around us can see the light and there are so many people will come unto you, Lord Hamba mau Jesus. berdoa untuk setiap jemaat dan kami semua terus diberikan rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan. I want to pray for every one of us that you always give us the hunger and the thirst for you, Lord Jesus. Sehingga kami terus diperbaharui dari hari ke hari. So we are being renewed from time to time, from day by Terima day. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama-Mu In Jesus' kami name berdoa. we pray. Amin. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. You are blessed by the word of God this morning. Biar setiap kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Every one of us can become a blessing to the people around us. Mari kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan Bapak Ibu. We'll give our offering, prepare our offering. Kita mau berdoa untuk persembahan. We want to pray for the offering. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Thank you, Father God. We are so grateful for the word of God that we can hear this morning, Lord. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan. You're Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi membawa kemuliaan bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu Tuhan, sekeliling kami Tuhan. You are the one that blesses us, Lord, so we can become a Tuhan blessing and mengurapi being setiap carriers. kehidupan setiap kami. Not every one of our life, Lord Jesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. At this moment we want to give Tuhan our kami offering. memberikan yang terbaik yang ada pada We kami. want to give the best that we have, Kami Lord. percaya berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami. We believe that your blessing Dan will be biarlah upon our persembahan life. ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. And let this offering can become a blessing to the work of God Kami in this memberi dengan place. sukacita, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. And to give Amin. offering with joy. In Jesus' name we pray. Selamat Amen. memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. We hear the announcement, which we are giving the offering. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom brethren and happy Sunday. Today I will give announcement regarding our event for the upcoming weeks. Pada hari ini, saya akan berikan pengumuman mengenai acara kita selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita akan ada minggu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Pastor Andris akan bagikan firman Tuhan bagi kita. Ibadah kita ini akan dilaksanakan di gedung gereja kita. Jadi bagi setiap Anda yang mau mengikuti, pastikan Anda ada dalam keadaan yang sehat dan mengikuti semua protokol kesehatan yang ada. We'll have our Sunday service as Sunday 17 October 2021 and Pastor Andres will share the word of God for us. This service will be held physically at our church building. So for any of you that want to join,
please make sure that you are healthy and following all the health protocol procedures. We invite all of you brethren, brothers and sisters, to join our prayer meeting at Tuesday, 12 October 2021. Brother Jose and Pastor Fidelis will lead us in the prayer. This prayer meeting will be held via Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti prayer meeting kita pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Brother Jose dan Pastor Fidelis akan memimpin prayer meeting kita. Prayer meeting kita ini akan dilaksanakan via Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali mengikuti seminar mengenai memberi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Pastor Melu akan melanjutkan mengajar seminar. Seminar kita akan dilaksanakan via Zoom jam 7 malam. We invite all of you brethren to join in our seminar regarding giving on Saturday 16 October 2021. Pastor Melu will continue the teaching on giving. This seminar will be held via Zoom by 7 p.m. If any of you brethren wants to arrange a time for a counseling or want to send your prayer request, you can contact me. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara semua yang mau diaturkan jadwal untuk konseling atau mau menghubungi orang tua Anda bisa menghubungi saya sebagai ahli. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memberikan persembahan dan perpuluhan Anda. Persembahan dan perpuluhan Anda bisa dimasukkan dalam kantong persembahan pada hari Minggu atau Anda bisa mengirimkannya via online. Nomor rekening yang dibutuhkan untuk mengirimkan via online bisa Anda lihat di layar Anda. We invite all of you brethren, brothers and sisters, to send your offering and tithing. The offering and tithing can be put in the offering bag at the church, or you can send it via online. The account number needed to send your offering and tithing via online can be seen on your screen. Don't forget to follow and subscribe the social media of our church. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media dari gereja kita. Itu saja program kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. That's all the announcement for this week. Happy Sunday and God bless you. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. We close our service. Doa penutup akan dibawakan oleh Pastor Fidelis. The closing prayer will be held by Pastor Fidelis. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Why don't you just lift your hands unto the Lord and just worship Him this morning? Mari kita angkat tangan kita dan kita sembah Dia. Say, Father, thank you for making me to be among the living, Terima kasih Tuhan Kau buat kami hidup tengah orang-orang yang hidup. that I can come into your house Sehingga kami bisa datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. to receive a word Untuk of menerima God. firman-Mu ya Tuhan Yesus. Many people are looking for this opportunity Banyak orang yang mencari kesempatan ini ya to Tuhan. be present in the house of God, Untuk bisa hadir di rumah but Tuhan. they are in the hospital right now. Tapi mereka ada di rumah sakit. So we are grateful to God, oh God. Jadi kami bersyukur kepada-Mu ya Father, we Tuhan. say we are grateful to you Kami katakan kami bersyukur kepada-Mu
for keeping us alive. Untuk menjaga kami tetap hidup. With all that is going on all over the world. Dengan semua yang terjadi di seluruh dunia. We are so grateful, Father. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Thank you for what you have taught us today. Terima kasih untuk apa yang kau ajar pada kami pada hari ini. Thank you for your word, oh God. Terima kasih untuk firman-Mu. Thank you for your daughter you have used. Terima kasih untuk anakmu yang kau Thank pakai you, ya Lord, because Tuhan. your hand will rest upon her mightily. Terima kasih karena tangan-Mu akan ada berkas My Lord and berkuasa my dengan God, we dia. commit unto your hands. Kami serahkan dia ke dalam And we tangan-Mu ya ask Holy Spirit Tuhan. that, Lord, that you continue to increase Dan kami minta pada the anointing Kudus. the anointing of God upon her. Kami minta untuk pengurapan Will dari be Kudus multiplied in the name of dimultiplikasi Jesus. atasnya di dalam Our nama life Tuhan Yesus. indeed will be a reflection of your glory. Hidupnya akan menjadi refleksi In kemuliaan-Mu the ya name of Tuhan. Jesus. Di dalam nama I pray Tuhan you Yesus. strengthen her, oh God. Engkau kuatkan dia ya She will Tuhan. not be weary. Dia tidak akan She lemah. will be strong Dia akan menjadi kuat to do the work of the untuk kingdom. melakukan pekerjaan Her Tuhan, life pekerjaan continue to kerajaan-Mu. attract your goodness. Hidupnya akan terus menarik Nation kebaikan-Mu indeed Tuhan. will serve her. Bahwa bangsa-bangsa akan melayani dia In benar the name Tuhan. of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Father, this morning we want to say thank you. Pagi hari ini kami mau katakan Thank you terima for kasih ya everyone that has Tuhan. come. Bagi semua yang telah For datang. those who are listening to us online. Bagi semua yang mendengar kami secara Lord, we online. pray that your blessing will rest upon Kami them. berdoa biar berkat We mereka, ask, oh berkat-berkat God, itu that bagi mereka. you indeed will make each and every one of us your carriers of your Biar glory. benar-benar Tuhan akan membawa That setiap our kami bawa life, oh kemuliaan God, will Tuhan. bring changes to our world. Bahwa kehidupan kami akan We menjadi ask Holy perubahan bagi Spirit, oh dunia God, that ini. wherever we are, that your Kami minta light Roh will Kudus, shine. biar terang-Mu That turun. your power will be made known. Biar kuasa-Mu akan In the nyatakan name of Tuhan di Jesus, dalam nama we Tuhan Yesus. declare concerning this nation, Kami katakan mengenai the bangsa nation of ini, Indonesia, bangsa we Indonesia, say the glory of God shall be shown upon you. bahwa kemuliaan Tuhan akan The terbit kingdom of atasmu. God will be seen in this Bahwa nation. kerajaan Tuhan akan We terlihat bagi declare bangsa that ini. Jesus Christ is Lord. Biar kami nyatakan We bahwa Yesus declare Kristus that adalah the Tuhan. lordship of Jesus over this land. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan We atas tanah ini. declare that your glory will be seen, O Bahwa God. kemuliaan-Mu akan Reveal dilihat yourself, O Tuhan. God. Tunjukkan dirimu For ya every one Bapa. of us, O God, we pray, O dirimu God, bagi setiap dari that kami, wherever Tuhan. we are, O God, Dimanapun kami berada, that we will see your glory will be bahwa kami seen. akan kemuliaan-Mu akan terlihat Lord, we Tuhan just say Yesus. thank you, O God. Terima kasih ya Tuhan. Right now we pray Sekarang kami berdoa ya for many Tuhan. that are sick in the hospital. Banyak yang sakit di rumah Wherever they sakit. are right now, Dimanapun mereka berada remember pada saat them ini. now, O God. Memang mereka Let berada, your healing Tuhan. power, O God, flow Biar now kuasa-Mu turun and heal them, O kesembuhan God. dan menyembuhkan mereka Everyone that Tuhan. is confused, Semua yang terbingung Tuhan. everyone, oh God, that is troubled, Semua yang mengalami masalah. Lord, today we declare Kami deklarasikan that you Tuhan. indeed, oh God, show forth in their life. Bahwa Engkau akan In the name of Jesus, dan mereka di dalam nama all Tuhan our Yesus. brethren, wherever they are right now, Semua saudara-saudara kami di those mana who mereka are berada watching us Tuhan. online, Yang menonton we online. speak into your life. Kami berkatakan dalam We say hidupmu. in the name of Jesus, dalam nama Tuhan you will not Yesus. serve God in vain. Anda tidak sia-sia As dalam you melayani decide Tuhan. to serve the Lord, Ketika kau melayani God Tuhan, himself will show himself mighty on Tuhan your akan tunjukkan behalf. dengan In the name of perkasa. Jesus, Di dalam nama Tuhan you will Yesus. testify. Anda akan menyaksikan You will testify. kesaksian. Anda akan menyaksikan Every one of us kesaksian. will testify. Setiap dari kita akan menyaksikan kesaksian. Because we are carriers of God's Karena glory. kita adalah pembawa kemuliaan We will Tuhan. indeed shine. Kita akan betul-betul bersinar. Father, we say thank you. Kami katakan terima Thank kasih you for the ya rest Bapak. of this week. Terima kasih untuk akhir minggu Thank you for the ini. rest of this month. Terima kasih sampai akhir bulan Because ini. we will continue, you will continue to show forth your glory. Karena kau akan terus menunjukkan In kemuliaan our Tuhan lives, O God. dalam kehidupan kami Thank ya you, Tuhan. Father. Terima kasih ya We bless Bapak. your name, O God. Kami berkati Engkau ya We just Tuhan. worship you, God. Kami sembah We Engkau give ya you Tuhan. glory. Kami berikan padamu We give you kemuliaan. praise. Kami berikan pujian. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Somebody kami berdoa. shout hallelujah. Haleluya. 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 Praise God. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you all. God bless you all semua yang ibadah online.